Good day mga kamargot. Sunday na usab ug wala na say duty. Balik tasad ko sa akong sideline ang pagpanuri og isda. Ug mao ni akong pares nga mo'y nagsinangay sa isda nga among gisuroy. Laylay sa mi og gisuroyan gyud pero aganta lang para sa kinabukasan sa akong pamilya. Katangas jud mi padulong Apollo kay wala may lain shortcut nga agianan padulong sa among mga suki. Kita kayo ang dagat ana mga kamargot kay medyo bukid-bukid man gyud og gamay so layo gyud mi og gilaktan padulong sa merkado. Pag-abot na mo sa merkado, daghan na gyud ang mga tao nga namalit o mga pagkaon para sa ilang yung pamahaw. Klase-klase ang mga tao gyud nga namalit ana mga kamargot para sa ilang mga pagkaon. Naglakaw ko ana padulong sa akong labi sa mga kamargot aron sa pag-display og isda. Nangita kong ka-displayhan so nanghangyo ko sa akong mga kauban aron akong isda ma-display. Daghan pa gyud ang mga tao nga namalit kay lagi Sunday, basta Sunday kasagaran wala gyud duty. Ug dayon akong giladlad ang mga nagkalain-laing isda. Unya kay naamay ni palit, aw gibaligyaan sa dayon aron usab mahalinan. Nagpatimbang siya og bangus mga kamargot. Thankful kayo ko sa customer nga ni palit kay nahalinan gyud mi. So dili na lang kutob. Thank you for watching. Bye-bye.